ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇତିହାସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ବିୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣି ହୁଏ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ କିଏ ଗାଳ୍ପିକ ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ କୁହାଯାଉଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହରିଶପୁର ଗଡ଼। କ'ଣ? ହରିଶପୁର ଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗିର୍ନାର ପ୍ରସ୍ତର ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ପଥର, ପଥରରେ ଖୋଳା ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଭିଲେଖ ଗିର୍ନାରରେ ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଗିର୍ନାର। କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ? ନା ଶକ ଶାସକ ରୁଦ୍ର ଦମନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରେ। ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା? ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ଛପେଇଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ କେବଳ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ କଥା ସୂଚିତ ହୁଏ? ଭାରତ ଆଗମନ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ କଥା ବାଘଜା କୋଇ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତୀୟ, ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଆଧାର କରି? ନା ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଗୋଟେ ନମୁନା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାଣର କେଉଁ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଯଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିମ୍ବା ଶିଶୁନାଗ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗ, ସାତବାହନ ଆଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପୁରାଣର କେଉଁ ବିଭାଗରୁ? ପୁରାଣର ବଂଶାନୁଚରିତ ବିଭାଗରୁ। ବଂଶାନୁଚରିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ନମ୍ବର, ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ନରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ନରପତି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଏଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଛାପା ମୁଦ୍ରା ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ପୋତାଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲ ସହରରୁ। ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କାହାର? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ନାମ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ହରିଶଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ। ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଆମେ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ? ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
16 नंबर प्रश्न प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई उपादान भावे अभिलेख बा खोदित लेखा है कौन ना अभिलेख बा खोदित लेखा होची प्रत्नतात्विक उपादान एटा कौन ना प्रत्नतात्विक उपादान एपिग्राफी अर्थ कौन ना एपिग्राफी अर्थ कौन एपिग्राफी अर्थ होची पिला माने शिलालेख अनुध्यान कौन शिलालेख अनुध्यान ताको एपिग्राफी बोली कहा जाए 18 नंबर प्रश्न मुद्रा अनुध्यान पद्धति को कौन कहा जाए मुद्रा अनुध्यान पद्धति को मुद्रा तत्व बोली कहा जाए मुद्रारू बहुत किछि इतिहास लिखिबारे मुद्रा हेल्प करे सहायता करे नेक्स्ट प्रश्न सूत्र पिटक केउ धर्मर धर्मग्रंथ रूपे परिचित तुम जानिच त्रिपिटक सूत्र पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक तीनोटी जाक बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथ राजा राणी मुद्रा किए प्रचलन करथिले राजा राणी मुद्रा पिला माने 20 नंबर प्रश्न राजा राणी मुद्रा नहीं कौन हम ना प्रथम चंद्रगुप्त से प्रणयन करथिले नेक्स्ट प्रश्न आर्य एवं द्राविड़ मध्य संघर्ष विषय रे केउ पुस्तक जानी हुए आर्य आ द्राविड़ भितर जो संघर्ष होइतिला सेटा रामायण रो जना पड़े केउ अनुशासन प्रतिभार वंशर कृतित्व उपर आलोचना करे प्रतिभार वंश प्रतिहार वंश कृतित्व उपर आलोकपात करे प्रतिहार वंशर कृतित्व उपर आलोकपात करे ग्वालियर अनुशासन नेक्स्ट प्रश्न केउ पुस्तक प्राचीन भारतर विभिन्न पोताश्रय एवं दरियापारी वाणिज्य संपर्क सूचना मिलता है केउ पुस्तक से पुस्तकटी नाम हूँ कौन ना आरिथ्रियान सागर पेरिप्लस यही पुस्तकटी नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न तांजोर ठारे कहार स्थापत्य कला विद्यमान अच्छी तांजोर पिला माने तांजोर ठारे चोल मानकर तांजोर चोल माने शासन करुले तांजोर ठारे स्थापत्य कला विद्यमान 25 नंबर प्रश्न प्रयाग प्रशस्ति केउ प्रकार अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति गोटे प्रशंसा व्यंजक अधिलेख कहीं समुद्रगुप्त को प्रशंसा करी लेखिथिले किए ना हरिशण लेखिथिले प्रशंसा करी लेखिथिले प्रशंसा व्यंजक अभिलेख 26 नंबर टलेमीकर रचित पुस्तकर नाम कौन टलेमी लेखिथिले भूगोल पुस्तक टलेमी लेखिथिले 26 नंबर प्रश्न हूँ भूगोल 27 नंबर प्रश्न अशोकंकर अभिलेख मानक मध्य केतोटी शिलालेख आविष्कार करा जायछि सर्वमोट केतोटी शिलालेख आविष्कार करा जायछि ना 14टी शिलालेख आविष्कार करा जायछि 14टी राजतरंगिणी रचयिता किए राजतरंगिणी किए लिखिथिले राजतरंगिणी लिखिथिले पिला माने किए 28 नंबर प्रश्न कल्हण लिखिथिले कल्हण 29 नंबर प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता किए मुद्रा राक्षसर नाटकर रचयिता होचंती विशाखा दत्त लिखिथिले मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य विषय आलोचना करे केउ राजा शासन काल 30 नंबर प्रश्न केउ राजा शासन काल मेघास्तिनिस भारत भ्रमण में आसते मेघास्तिनिस आसी चंद्रगुप्त मौर्य जितेबले सम्राट थिले से समय आसी मेघास्तिनिस नेक्स्ट प्रश्न कहा राजत्व काल चीन परिव्राजक फाइयान भारत भ्रमण में आसते चीन परिव्राजक भाईयान भारत भ्रमण में कहा समय आसते 31 नंबर प्रश्न उत्तर हूँ द्वितीय चंद्रगुप्त समय से आसीथिले फाइयान 32 नंबर प्रश्न तारिकी हिंद पुस्तक रचयिता किए तारिकी हिंद पुस्तक रचयिता किए ना उत्तर हूँ आलबेरोनी या ताहकीकी हिंद बोली कहती तारिकी हिंद बोली भी कहती नेक्स्ट प्रश्न तबाकती नासिरी पुस्तक रचयिता किए तबाकती नासिरी पुस्तक लिखिं किए ना मिनहाज ई सिराज किए मिनहाज ई सिराज 14 नंबर प्रश्न ऋग वैदिक जुगरे जलर देवता को कौन कहुला ऋग वैदिक जुगरे जलर देवता को कौन कहुला ना वरुण बोली कहुला नेक्स्ट प्रश्न गणराज्य गुड़िक मध्य द्वंद्व गुड़िकर समाधान पाई गठित सभा को कौन कहुला क्यों सभा क्यों सत्ता माने गढ़ाई ये जो गणराज्य गुड़िक मध्य द्वंद्व गुड़िकर समाधान पाई तो यहाँ हूँ सन्थगार कौन सन्थगार यहाँ सन्थगार गढ़ाई
37 नंबर प्रश्न पांडव माने अज्ञातवास समय केउठारे आत्मगोपन करथिले केउठारे आत्मगोपन करथिले पांडव माने ना उत्तर होउची मत्स्य ठारे आत्मगोपन करथिले 37 नंबर प्रश्न इंडिका ग्रंथर रचयिता किए पिला माने इंडिका ग्रंथ किए लिखिथिले उत्तर होउची इंडिका ग्रंथ के लिखिथिले मेगास्थिनिस लिखिथिले बहुत सुंदर आंसर दउछ पिला माने बहुत सुंदर मेगास्थिनिस को लिखिचंती किए ना इंडिका मेगास्थिनिस मध्य से चंद्रगुप्त मौर्य समय मेगास्थिनिस आसीथिले इंडिका लिखिथिले भल लगी गोटे लाइक करदेवे शेयर करेंगे समस्त को थैंक यू वेरी मच रही बंदी उत्कल जननी।